এটা তো বুঝছি তারা কি কি ठीक है कि साइड मारছে अच्छा छोटा ये लगছে ছোট नहीं लगছে अरे भाई अरे गाय के गरम बैक गाय का करो अरे गाड़ी मोबाइल फोन करो ना गुंडा इतना ए माथा हटছে তো মাথা তো আর কোন আন্দি লাগছে পায় এমনে জাকরানি দেন